Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalma on ka foli ba bela jele mo be video kono ka foli bi ani mo be na video laje ka foli ba bela jele Seydou Bamba il faut le no vraiment il faut le no ka foli ba bela jele mo be video kono sisa il faut le no ani mo be na video laje ko fe ka foli ba bela jele ka seder mamburu bela jele fo jamana kono ani jamana ko ka sympathisant fo jamana kono ani jamana ko karas baji karamaw bela jene ko jamana kono ani jamana ko ka balma wan sigira horiya kene ka an sigira dambe kene ka tuguni an sigira halal dia kene ka ani yere woro dia kene ka nan sigira ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka ala wal nyumando ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka ala wal nyumando kamba ke ba fula ku fo ku wal nyumando balmaw ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu anga gidi rasbach ala ya nyumambo Mali avec Espagne 600 abaka séjour la Espagne na bora Espagne abina Francia na bora Francia abita États-Unis après ko fa bese abese ki kana France tuguni amba ma kono inshallah dimasi abe chu France dimasi inshallah ambita kumbe aéroport la amba senze katabula ka hôtel la Seydou Bamba ko fait le 21 barbeki bilibili babambulo Francia barbeki bilibili ba de bambulo Francia le 21 barbeki bilibili ba anye munke sarona sini noisile sec na ma juya kateme quoi ATDC wala de inshallah ambe wulu ka jo façon be de la grand sœur Fatou Diané il faut l'endo le 21 ni ala ma fenke ambanga gidi amba jansade ambe barbeki bilibili ba de ke Francia barbeki bilibili ba c'est de kodo bela jele invité lendo quoi bela jele invité ndo bel anye be invité anye sénégalais fara malien ka ivoirien wa burkinabé mo bese kana anye bela jele wole kana be wole lendo keneka Ahmed Traoré bela jele wole lendo burkinabé fara malien ka sénégalais mo bese kana anye bela jele wole surtout ivoirien bela jele anye be wole ivoirien be wole le keneka le 21 inshallah anga gidi ambe taga baro ambe taga kuma jamana ko mali be citation mo gona meta kuma oluka ka ko chama fo nyogonye aw surtout jamana be choko mna bibina mali be choko mna bibina c'est trop anga mungi anga joro yo munye kele ko amba don déjà ambe ga continuer kanga combat ki anga combat yo munya amba do tranquille amba nga combat don anga combat yo munya amba do tranquille amba nga sira don mais gidi be nani gidi be kuma na yo baroke ambe ko chaman fo ko chaman ba ana ambela jine be sika ko chaman ba de fo yaya aga nali aga tourner après na bora France avec États-Unis na bora États-Unis ambe se kana France tuguni avant kyanga do ko chaman na quoi bela jine wolendo quoi ceder mamburu bela jine wolendo sympathisant har mo munte ceder mamburu har munte sympathisant
k'a fɔ ko jamanaden ɲuman i bɛ Mali fɛ bɛɛ invité len don le 21 le 21 le 20 o ye le 20 b'a la quoi Bouba Diawara le 20 bɔra la quoi le 20 bɔra la le 21 de quoi le 21 de quoi Ras kɛnɛ i fɔlen don aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don quoi le 21 bɔra la quoi le 21 le 20 bɔra la le 21 de quoi le 20 o bɔra la quoi le 21 dimanche le 21 nin kalo le 21 dimanche a bɛ kɛ o don de quoi le 21 bɔra la quoi bɛɛ lajɛlen ka vidéo partager quoi malien den bɛɛ lajɛlen bɛɛ an ye bɛɛ invité len don quoi à san fort bɛɛ invité len don jamana kɔnɔ ani jamana kɔ k'a ye vidéo partager quoi bɛɛ invité len don quoi le 21 dimanche le 21 bɛɛ lajɛlen welelen don quoi a bɛ kɛ yɔrɔ min na fana inshallah an bɛ tila k'an da don bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ Sadio Doucouré an bɛ tila k'an da don a bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ walawala foyi tɛ to dɔgɔ la tuguni quoi Rasa yɛrɛ de bɛna le quoi Rasa yɛrɛ bɛna le ouais Rasa bɛna dimanche an bɛ taa kunbɛn aéroport la dimanche sɔgɔma a bɛ cu Faransi territoire ka 7h du matin 7h du matin a bɛ cu Faransi 7h du matin ok a bɛ cu Faransi 7h a b'an sɔrɔ aéroport la grand frère Wolf Magasa n ka foli b'i ye quoi n tun man kɛnɛ quoi n kunkolo tun bɛ ka n dimi o de y'a kɛ n fɔmana ka vidéo kɛ non Diawara n ko le 21 de don le 20 bɔra la le 21 de don quoi le 21 de don quoi vendredi et de dimanche le 21 aw y'a faamu wa le 21 voilà an ka foli bɛ bɛɛ ye quoi an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka bɔ bɛɛ k'i préparer an bɛ bɛɛ lajɛlen wele mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka taa aéroport la i ka taa guide kunbɛn aéroport la i ka taa dimanche guide bɛ cu Faransi territoire ka 7h du matin a bɛ cu Orlia tɛ Orlia a bɛ Orlia de Charles de Gaulle tɛ dɛ aéroport Charles de Gaulle tɛ dɛ Orlia a bɛ kɛ Orlia de Orlia an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Orlia bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen 7h an ka taa an ka guide kunbɛn an bɛ taa guide kunbɛn an b'a ta ka taa bila ka min an bɛ taa bila ka hôtel la a nana lafiya quoi bɛɛ lajɛlen bɛ Mali dɔn jamana bɛ cogo min na sisan jamana filɛ cogo min na sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ça va pas du tout ça va pas a bɔra ɲɛna quoi a nana yɛrɛ lafiya quoi lafiya sɔrɔ terikɛ i fɔlen de cale i fɔlenba de don quoi le 21 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ le dimanche le 21 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ barbecue ba de la an y'o barbecue labɛn Arasbachi dɔrɔn de kama o barbecue k'a labɛn o de ye Cédric ka barbecue o de ye quoi a bɛna faamu a bɛ kɛ comme Noisy Sek ta kɛra cogo min na a bɛ juguya ka tɛmɛ o kan quoi a bɛ juguya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan inshallah t'inquiète an bɛ ɲɔgɔn bolo wa le 21 voilà le 21 an bɛ ɲɔgɔn bolo quoi f'an k'o fɔ ka gɛlɛya mɔgɔw bolo quoi dimanche le 21 nin kalo le 21 de an b'an ka barbecue kɛ quoi an bɛ Belgique ka wele o bɛ na mun bɛ se ka bɔ Belgique u bɛ na mun bɛ se ka bɔ Italie u bɛ na mun bɛ se ka bɔ Allemagne u bɛɛ lajɛlen ka na an bɛ bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka na i ka na bɛɛ hali ni mun tɛ CDR membre ye hali ni tɛ CDR membre ye i welelen don quoi bɛɛ lajɛlen welelen don quoi hali mun tɛ CDR membre ye bɛɛ lajɛlen welelen don n balimaw ça fait longtemps a kɛra faama ye n tun man kɛnɛ n kunkolo tun bɛ n dimi n tun tɛ se ka vidéo kɛ n ma da la parce que n y'a daminɛ fɔlɔ la n y'a tigɛ ka filanan fana kɛ ka tigɛ n ye fura ta mais a tɛ se ka kɛ f'an ka kuma a ye vidéo partager quoi a ye vidéo partager insécurité mun bɛ jamana kɔnɔ n b'a fɛ ka kuma o de kan insécurité avant que an ka don vidéo kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ an ka militaire mun banna an ka soldat mun binna ani an ka policiers mun binna an ka police nani o fana binna an bɛ tasibila kɛ olu famille ye an b'a fɔ ala ka u ka dayɔrɔ sumaya u y'an ko kiri mun na ala ka nɔgɔya ala k'u jigiyɔrɔ kɛ arijinɛ ye vraiment hadamaden kɔni mɔgɔ si t'a sa cogo dɔn mais olu kɔni sara anw de ka kungo la o bangebagaw an ka foli bɛ o bangebagaw ye u denw ani u musow Pablo Mamadu Jabi u denmusow u musow u dɔgɔninw u baw faw an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye polisi kunda ka fara militaire kunda an ka foli bɛ bɛɛ ye polisi kunda ka taa militaire kunda an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an b'u somɔgɔw an bɛ dugawu kɛ somɔgɔw ye k'a fɔ ko ni ala kirila mun na o de bɛ kɛ ni ala ye mun latigɛ o de bɛ kɛ fana ala ka latigɛ de don quoi ala ka latigɛ hadamaden si t'a dɔn i bɛ sa cogo min na quoi mɔgɔ si t'a dɔn
i bɛ sa cogo min na bɛɛ lajɛlen ka sa cogo bɛ ala de bolo mais olu kɔni sara anw ka lakana de la quoi faso kumabo u sara o de la an bɛ ala subahana taala deli ala ka o dayɔrɔ sumaya o y'an ko kiri min na ala ka nɔgɔya an ka polisiw ka den lajɛ polisiw t'an ka lajɛ. La police nationale tombait les armes à la main dimanche dernier entre le poste de police frontière de Sona et Koutchala alors qu'ils étaient en mission commandée. Un ultime hommage a été rendu à ces vaillants policiers au service rendu à la nation. Les défunts avaient en commun la discipline, l'amour du métier et de la patrie, le professionnalisme et le courage. L'État malien perd en vous les dignes fils. La marche funéraire, la sonnerie aux morts. L'oraison funèbre et la prière mortière ont marqué cet hommage mérité aux sous-officiers de police fauchés, dont le plus jeune a 28 ans et le plus âgé 43 ans. Ils ont fait preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Ils ont été notés comme suite par leurs différents chefs hiérarchiques. Excellents, gros travailleurs, dévoués, ponctuels, courageux, courtois, laborieux, donnent entière satisfaction. Formez en paix, chers collègues. Les 5 sous-officiers de police qui nous ont quittés laissent derrière eux des épouses, des enfants et des familles affligées. Ok, balimaw n'u y'an ka polisiw ye u y'u ka deyi mun kɛ a bɛ kɛ cogo di an bɛ haribi an bɛ alahu subahana taala an b'a deli ala ka yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔ kɛ arijinɛ ye ala k'u jigiyɔrɔ kɛ arijinɛ ye ala k'u jigiyɔrɔ kɛ janatu firidawusi ye u denw ni bangebagaw ni musow an bɛ alahu subahana taala deli ala ka muɲu ni sabali d'u ma ala ka muɲu ni sabali d'u ma hadamaden ni ala ko i bɛ sa cogo min na i bɛ sa ten de saya bɛna an bɛɛ lajɛlen ta don dɔ saya bɛna an bɛɛ lajɛlen ta don dɔ denmisɛnnin fitinin 31 na 40 ans a bɛ denmisɛnnin fitinin a cayalenba ye 40 ans ye an filaw a cayalenba ye 40 ans an filaw a bɛ kɛ cogo di allahu akibar nin bɛɛ ye mun ye insécurité baliya nin bɛɛ ye insécurité baliya de a bɛ ni alahu taala cɛ an ka cɛden caman de tora nin ko ninnu na quoi wallahi billahi e mali binna koyi mais haribi an bɛ alahu subahana taala dalen ala k'u dayɔrɔ sumaya n'an bɔra yen balimaw semaine in kɔnɔ video dɔ tɛmɛna o video in vraiment ye bɛɛ choqué a ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen choqué cale karafe bori kuma ka sa video ye bɛɛ lajɛlen choqué an ka soldaw o bɛ masina kan kɔnɔ o bɛ masina kan kɔnɔ so tɛ yen u tɛ so kɔnɔ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi u bɛ kɛnɛma ji kɔnɔ u ka lu dalen bɛ ji kɔnɔ tan de a bɛ komi n'i ye misiw bila sisan kɔnɔ ka sisan kori n'u ye dɔrɔn u b'a kɔnɔ ten dɔrɔn a bɛ komi n'i ye misiw bila sisan kɔnɔ ka sisan kori n'u ye u b'a kɔnɔ ten dɔrɔn li tɛ yen li mun fana bɛ yen a bɛ bɔgɔlama so tɛ yen foyi tɛ yen u bɛ kɛnɛma k'o ye kan de a ye bɛɛ surupiri a ye bɛɛ lajɛlen surupiri le moment que on bɛ ka fɔ ko armée montée en puissance armée montée en puissance armée montée en puissance le moment que on bɛ ka fɔ ko an bɛ se k'an kunda Côte d'Ivoire kan le moment que an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se k'an kunda Ivoire kan le moment que an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se ka anw ka armée ɲɔgɔn tɛ Afrique kɔnɔ le moment que an bɛ se k'a fɔ ko hali France bɛ siran anw ye le moment que an bɛ se k'a fɔ ko hali Allemagne bɛ siran an ye hali États-Unis bɛ siran an ye hali Algérie ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ siran an ye o wagati de anw ka soldaw olu dalen bɛ ji kɔnɔ madame Rose Doumbia vie chère madame vie chère Rose Doumbia i fɔlen don anw ka sigida bɛ taa ɲɛ anw ka sigida bɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ de bilahi parce que musobaw ani cɛbaw olu de b'a kɔnɔ musobaw ni cɛbaw de b'a kɔnɔ awɔ surtout madame vie chère Rose bilahi e de b'a kunna n ka foli bɛ sigida ɲɛta bɛɛ lajɛlen ye n tun man kɛnɛ quoi n tun man kɛnɛ mais n bɛna dɔɔni dɔɔni madame vie chère Rose le moment que anw bɛ k'a fɔ ko armée montée en puissance au moment
on peut quand d'ici d'Afrique bella jelenka on ban d'ici d'Afrique bella jelenka k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ se anw na anw ma kute mɔgɔ si la an bɛ ka Allemagne gɛn an bɛ ka misima gɛn an bɛ ka Faransi gɛn an bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ o wagatinin image dɔ de bɔra o image ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen sɔkɛ a ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen sɔkɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen dabaru banna machine kan de machine sota kɔnɔ hali bugu sota kɔnɔ hali bugu sota kɔnɔ li bɛ ji de kɔnɔ militaire jɔlen bɛ ji de kɔnɔ tellement militaire dabaru banna u yɛrɛ dabaru banna u t'a dɔn u bɛna mun kɛ madame Vichère Rose se t'u ye foyi t'u ye u ye video kɛ ka bila ko an b'a fɛ video in ka se Ashimu Koyita ma n'an ye militaire ninnu filɛ fɔlɔ na filɛ machine ka kan kɔnɔ dɔ fa de don dɔ den b'a la dɔ kɔrɔkɛ b'a la dɔ dɔgɔkɛ b'a la dɔ fa b'a la tellement gɛlɛya b'u kan gɛlɛya de b'u kan u bɛ cogo min na u bɛ condition min na condition ɲɛnama tɛ u ye video ta ko a ye video cari video ka se Ashimu Koyita ma k'a fɔ ko an filɛ nin état de la an filɛ nin état de la nin état an filɛ nin état de la a ko tuguni ko le moment que u bɛ k'a fɔ ko armée montée à puissance Rose madame Vichère Rose le moment que u bɛ k'a fɔ ko armée montée à puissance militaire yɛrɛ da de bɛ k'a fɔ dɛ armée montée à puissance mais a ye nin partager Ashimu Koyita ka bɔ a kalama Ashimu Koyita iri bɛ bɔra a kalama dɛ Afrique bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama lafiya bɛɛ bɔra a kalama video c'est choquant video kabako don ne miirila video kɔrɔlen don mais video kɔrɔlen tɛ sigida ɲɛta ala ka barika dɔ sigida ɲɛta la dɛ sigida ɲɛta groupe ala ka barika da u la quoi parce que an ka nin groupe sanuyalen bɛ information ɲɛnama Mali kɔnɔ c'est le premier a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen de billahi a bɛɛ bɛ sɔrɔ sigida ɲɛta kɔnɔ billahi n'i b'a fɛ ka information ɲɛnama sɔrɔ information ɲɛnama mun bɛ jamana kunkanko kan mun bɛ Mali kan n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ i bɛna sigida ɲɛta groupe kɔnɔ wallahi i bɛna kɔnɔ ne bɛ groupe mun kɔnɔ a ka ca ni groupe 100 ye ne bɛ groupe mun kɔnɔ c'est-à-dire membre c'est-à-dire groupe ni groupe bɛɛ ne bɛ groupe mun kɔnɔ a ka ca groupe 100 ye mais sigida ɲɛta kɔnɔ information bɛ jigin sigida ɲɛta kɔnɔ billahi kabako don ma deli ka ɲɔgɔn ye ma deli ka ɲɔgɔn ye n bɛna vocaliser bi a bɛɛ bɛ bɔ sigida ɲɛta de kɔnɔ awɔ n bɛna vocaliser bi a bɛɛ bɔra sigida ɲɛta de kɔnɔ awa ni mɔgɔ min b'a fɛ ka na o vocal sɔrɔ i b'a fɛ ka ko caman faamu Mali ko la i bɛna sigida ɲɛta kɔnɔ ou i bɛ taga CD de kɔnɔ i bɛ taga CD groupe kɔnɔ ou i bɛ taga sigida ɲɛta ka groupe kɔnɔ billahi kɛnɛkan ko don billahi kɛnɛkan ko don i b'a sɔrɔ information ɲɛnama bɛɛ bɛ na a bɛɛ de bɛ na ye billahi kuma tɛ caya n bɛna vocal minnu jɔ n bɛ vocal caman jouer bi a bɛɛ bɔra sigida ɲɛta de kɔnɔ billahi et aussi mɔgɔ dɔ kumana sigida ɲɛta kɔnɔ a kumana militaire ninnu ka point fort kan militaire ninnu ka fɛn a kumana kan kabako don an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ parce que bɛ tɛ sira cɛ ye n tɛ sira muso ye mɔgɔ a cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ a muso tɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ sira mɔgɔ min ye ne bɛ réalité de fɔ réalité ne b'o de fɔ awɔ sigida ɲɛta billahi n'i b'a fɛ ka information dɔ taa sigida ɲɛta kɔnɔ billahi non sigida ɲɛta vraiment ne kɔni vraiment alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ ne ni madame Rose ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn dɔn sisan kɔni n bɛ bɔ ko caman ba de kalama n tun man kɛnɛ n tun tɛ se ka kuma vocal caman tɛmɛna n kan n tun tɛ se ka bɛɛ jouer mais sigida ɲɛta kɔnɔ ni tile 2 tɛmɛn'i la n'i ma vocal lamɛn i tɛ se ka lamɛn bilen i ka téléphone bɛ fa de tiɲɛ a bɛ fa de ni tile 1 tɛmɛn'i la n'i ma vocal lamɛn hali i k'i sigi hali e k'i sen bɔ a la e k'i sen bɔ a la fiyewu an ka video lajɛ video bilɛ an bɛ ka partager an bɛ fɛ a ka taa fo Hasimi fɛ yen a y'a lajɛ ni an ka kan de ye tan dɛ Masina kan an taara tan an wulila tan an ye fɛn bɛɛ kɛ tan so t'a kɔnɔ foyi ko a bɛna kuma fɔ fana ko armée ma taa puissance an ɲɛ tɛ foyi la yan aw ɲɛ b'an kɔrɔkɛ wula ba an bɛ ka partager an bɛ a ka taa fo Hasimi fɛ yen ni an ka kan de ye tan dɛ Masina kan
Andara ta, angula ta, il fait que ta, sota kono, foi, wa kwanga na kuma fofana, kwa mi ta pistas, anyete foi la ya. Awa balmo, ninye kenegan kode, Madame Rose Doumbia, ninye kenegan kode, kenegan ko, akwa nyate nin kenela, ko foi te nin kono, foi ta kono, foi de te, ninye kande, ko ninye kande, military camp, masina camp, ninye kande, uko foi ta kono, aw yere nyabala, kungo kono la, kungo kono la, kenejala, oye kande, kenejala, kan kenejala, ako ko da kana maga la fana ko da kana maga la ko mo si kana fo mais ni ye ba degun abikin de ni ye ba degun Madame Rose ni ye ba degun abikin pousser ni sera koko la ibe jo wallahi billahi ube sara udanema ubeda yande kalo woro ube nyogo sanze kalo woro ube nyogo sanze nunumbe abe sangelembo oye video bla ko kaira Ashimu Koitala ko enfle ni condition de la enfle tande do fa de fle ni do koroke de fle ni do den de fle ya ate su no soufe ate su no tlega fe har dumini nyana man tubolo o be kene mare sambu bugo kene made sote foite har karta bugunte aw ba fode aw desra aw nye seder mambrude aw nye sigida nita mambrude aw desra de on t'a maliko de on b'a fo de mun be bala o be bala de on b'a fo an tɛ mɔgɔ ba nani an tɛ mɔgɔ fa nani bilahi an tɛ mɔgɔ ba nani an tɛ mɔgɔ fa nani kɛnɛ bɛ kana dɔɔni an faw de filɛ nin ye an kɔrɔ de filɛ nin ye an dɔgɔnin dɔ de filɛ nin ye do den de filɛ nin ye do cɛ de filɛ nin ye do kɔrɔkɛ de filɛ nin ye ko a y'a partager Ashimu Koita ka sɔrɔ o de y'a kɛ an fana bɛ ka partager Ashimu Koita ka sɔrɔ k'a yir'u la k'a fɔ k'o bɛ kungo kɔnɔ ko da kana maga la Madame Rose ko mɔgɔ si da kana maga nin na tuguni ko mɔgɔ si da kana maga nin na aw b'a kalama bon an bɛ taa sigida ɲɛta kɔnɔ sigida ɲɛta an bɛ taa ale kɔnɔ cɛ belebeleba dɔ kumana ni ne ko n ko sigida ɲɛta kɔnɔ kabako don a bɛ vocalu lamɛn di sigida ɲɛta kɔnɔ a bɛɛ de bɛ sigida ɲɛta kɔnɔ intellectuels kalankɛlaw kodɔn ko mɔgɔ minnu ye kodɔn olu de bɛ yen quoi mɔgɔ caman de bɛ mun kunkolo b'a kan da la bilahi non vraiment je suis très content de sigida ɲɛta wayi je suis très content parce que Cédric anw bɛ Cédric kɔnɔ mais association wɛrɛ ka créer tuguni mun bɛ comme Cédric ka kɛ comme fulanu wallahi bilahi o ye sigida ɲɛta ye n'a man di mɔgɔ min ye i bɛ Madame Rose contacter a b'i bila groupe kɔnɔ i bɛ tile kelen bɛ tile fila dɔrɔn kɛ groupe kɔnɔ n'u ko k'i ka jigin ka bɔ groupe kɔnɔ wallahi i t'a fɛ ka jigin tellement ye information bɛ yen quoi ni tile kelen kɛ sigida ɲɛta kɔnɔ n'u ko k'i ka jigin wallahi e tɛ sɔn ka jigin tuguni i tɛ sɔn ka jigin ne b'a fɔ réseau ko b'a la réseau bɛ ka taga kana quoi a ye vidéo partager quoi a kɔrɔ tɛ ko n bɛ publicité la dɛ réalité don a ye vidéo lamɛn a y'an balimakɛ lamɛn a bɛna confirmer an k'a lamɛn. Assalamu alaikum. Mede ko kamo mo da ko na nka mo yete ko ne sira na fa nya kwa wala sino mo mo ni film mo to mo do blen dala to mo do fle siga fuite na de ala ni be am no de o fle ga chinje fle sabulu min sa fe o kra nyina yere de sino yoro ko lebe awo so ta ko de wala tandando de ba côté do na ni anyemo be do ko no ni u kama ka so wɛrɛ fana bɛ dugu na ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ mais ninnu kɔni u bɛ sigi la nin cogo la dɛ parce que yɔrɔ min bɛ yen ni tantan don chinois ka sira dannaw ka yɔrɔ dɔ de logement dɔ de tun y'o ye quoi voilà donc groupe ni fɛnw bɛ o yɛrɛ yɔrɔ la yen nɔ donc a bɛ dugu donda la mais dugu bɛ ɲini ka s'a ma quoi mɔgɔ so kura yɛrɛ dɔw tɛmɛna a la ka ban voilà donc a bɛ ji la yɔrɔ mɔgɔ min bɛ yan dɔ masina do ba do a bɛ ji la a bɛ ba ni kɔlɔn jiboli sira ni ɲɔgɔn cɛ donc sɔrɔ cogo t'u la dɛ cɛ filɛ k'a fɔ ni yɛlɛ ye parce que o sirannen don donc sɔrɔ cogo tɛ u la ni nin lakala in tɛ voilà an t'a fɔ ko ninnu k'an b'u jalaki nin na dɛ mais a bɛ tan nɔ dɛ voilà parce que k'an jɔli bɛ se ka waati ta voilà donc ne tɛ jigin u la k'a fɔ ko a ma jɔ fɔlɔ mais u kɔni kan ka u ka jarola jira
pour que kɔfilɛ ka kɛ. Ah ouais. Voilà. Amadou Camara e ko an vidéo la non aw vidéo tɛ dɛ nin kɛra bi parce que Samba nana sɔrɔ hali sisan san filɛ ka na. Voilà Samba tɛ mais san nana sɔrɔ quoi. Voilà ya dugu in bɛ o cogo la quoi. Voilà ne yɛrɛ ka logement ni nin yɔrɔ in a ma jan ɲɔgɔn na koyi. Donc ancien vidéo tɛ dɛ. Ko ka taa di Khatoumou Keita ma o ancien vidéo hali ni vidéo yɛrɛ la i b'a dɔn ko ancien tɛ o. Voilà bon juste a bɛɛ t'a yɛrɛ de. Ni n'anw yɛrɛ ka misiri cɛ a ma. Réseau ko de bɛ ka n to ɲɔ quoi réseau. Tidiane. Réseau ko de don. Tidiane sabali sa. Nin vidéo ni ye dadigi kɛ maliyɛnw la sen na dɛ. A ye dadigi kɛ n na dɛ. E ko santé bɛ a ye Tidiane santé foyi de tɛ yen ne bɛ yan nin ye yan de ye. Voilà. Santé tɛ yɔrɔ in na dɛ ayi foyi de tɛ yen. I ɲɛ bɛ sabulu la. A ye vidéo partagé. kɛ fɛn kɔnɔ ka yɔrɔ koli. Cale. Santé tɛ yen dɛ santé foyi de tɛ nin kɔnɔ château tɛ yen foyi. Voilà kan fila de don. Dɔ bɛ dugu donna la côté dɔ la dɔ bɛ dugu donna la côté dɔ in na. Voilà kan côté dɔ in ta tantanw de bɛ o kɛrɛfɛ. Sinon ka logement dɔ tun bɛ yan nɔ. U ka fɛn tigɛ fɛn tɔgɔ ye di. A tɔgɔ ye di sa. Conteneur lamɔw ani ka fɛnw labɔ ka so jagoya karaba kan o so dɔw tun bɛ Chinois bolo yan yɔrɔ n'i y'a so dɔw ye olu de ɲɛmɔgɔ tɔ minnu bɛ yen olu de bɛ o so ninnu kɔnɔ mais nin côté in ta foyi tɛ yen c'est vrai foyi tɛ yen chantier foyi de tɛ yɔrɔ in na n karamɔgɔ kana kɛ ne bɛ yan nɔ. Réseau ko bɛ k'an sɛgɛn dɔɔnin quoi réseau. Sɔrɔ a kɔnɔ mais ni min ye ka so jɔ k'an jɔ ka ban o layidu tale bɛ se ka mɛn ka sɔrɔ o ma baara o. Mɔgɔ bɛɛ la ka kalon de tigɛ walima gouvernement juguya don quoi wa k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka filmer Tidiane o tɛ dɛ sɔrɔsikɛ yɛrɛ de bɛ ka filmer a ye kuma fɔ cogo jate minɛ ni ye mɔgɔ ye hakilima an si tɛ denmisɛnnin ye bilen sɔrɔsikɛ yɛrɛ de bɛ ka filmer wa an kana nin tasuma jugu kun dɔn dɛ parce que sɔrɔsiw b'a la ka commencer ka dimi de ne b'a kalama u caman de bɛ yan nɔ u caman de bɛ yan bon mun de kosɔn parce que kan attaquer tun dabilara olu bɛ ka commencer tuguni bon olu bɛ sɔrɔsiw dimi ɲɔgɔn kɔrɔ. Donc an kana sɔn fiyewu ka tasuma kɛ ni k'a fɔ k'an bɛ nin tasuma kun da don u k'a fɔ de cɛ ye kuma minnu fɔ siyɔrɔ ka ɲini ka d'u ma heureusement Masina dugu kɔnɔna sanba tɛ na yan dafɛlaw la sa bɛ na ka caya ka sɔrɔ a ma se yan donc ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ka sabali videoman ni u ka sabali jamana kumakɛlaw ka sabali réseaux sociaux kan ka sabali an kana tasuma kun don o mana fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ ninnu bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ cogo di u ka yɔrɔ in na yen gari yɔrɔ bɛ taa gari de. E ma faamu. U y'a fɔ cogo min dɔw bɛ sigi olu bɛ bɔ yen ka taga bon so kɔnɔ dugu kɔnɔnaw ta talen don sɔrɔsiw de fɛ k'a kɛ siyɔrɔ ye bon dɔw bɛ na u bɛ kalo wɔɔrɔ kɛ u bɛ taa kalo wɔɔrɔ u bɛ taa n'a fɔra ko mɔgɔ ka kalo wɔɔrɔ kɛ nin cogoya la o ni minnu bɛ yan permanamment olu fana tɛ kelen ye yarɔ o ma nɔgɔ mais santé de don nin daminɛna a tɛ tɛmɛ santé. Faamuyali kɛ sisan. mais côté dɔ ye min ni o y'a sɔrɔ o gabugu ni fɛnw b'o kɔnɔ ka gaw jɔ gaw bɛ yen nɔ ani tantanw mais tantan foyi tɛ hali nin kɔnɔ mais tantanw ni gabugu ni fɛnw bɛ o yɔrɔ dɔ in na yayiwa o ka kɔrɔ ni nin ye quoi o mɛnna ni nin ye so fana tɛ o kɔnɔ fɔlɔ dɛ k'a fɔ ko so de jɔlen bɛ château bɛ yen mais so foyi de tɛ o fana kolilen don ni sabili cɛncɛn bɔrɔ f'a ɲɛ nin cogo la tan nɔ ala k'an bɛ sababa ma. N balimakɛ merci beaucoup ka sigida ɲɛta bɛɛ lajɛlen fo madame Rose Vicheri folen don. Ni ɲɛ bɛ an ka groupe de kɔnɔ an bɛ i bɛ nin nouvelle ninnu sɔrɔ sigida ɲɛta de kɔnɔ nin bɛ Masina de k'an filɛ yɔrɔ min na dɛ nin bɛ Masina de a ko nin tɛ vidéo kɔrɔlen ye dɛ ko vidéo kura de don a ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ président kɔrɔlen don président kɔrɔlen tɛ dɛ a ko Asimu Koyita ça fait dire vidéo kura de don a ko n'est-ce pas ko ale yɛrɛ bɛ yen tuguni de ko ale bɛ yen de i ma ye a y'a côté bɛ walawala k'a bɛɛ fɔ a y'a bɛɛ walawala bɛɛ lajɛlen bɔra kalama. Vidéo kun tɛ foyi ye vidéo kun tɛ foyi ye k'a fɔ ko an balimaw de don an kɔrɔw de don an dɔgɔninw de don an ka soldaw de don an ka lakanabagaw de don n'i y'a ye olu karila ka nin vidéo kɛ lafiya ka vidéo kɛ ko a y'a cɛri président kunturu k'a sɔrɔ ça fait dire u bɛ degun kɔnɔ u bɛ tɔɲɔ kɔnɔ u bɛ dɛsɛ kɔnɔ. Vidéo kɛli tɛ foyi ye ka yira an ka marabagaw la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen olu b'u nin di pour jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na olu tɛ condition ɲɛnama na
olu yɛrɛ de video cari u ye video kɛ ka video bila ko a ye nin video cari fo Hashim Koyita ka sɔrɔ anw b'a kɛ anw bɛ mun fɔ anw bɛ mun fɔ anw bɛ mun fɔ n'i y'a ye anw bɛ da ka sunɔgɔ Garanfɛ Modibo ma ka sa n'i y'a ye anw bɛ da ka sunɔgɔ ninnu de bɛ ka anw lakana n'i y'a ye anw denw bɛ taa ekɔli la ninnu de bɛ ka anw lakana n'i y'a ye anw muso bɛ taa sɛnɛ kɛ ka na foro lakana ninnu de bɛ ka anw lakana n'i y'a ye anw bɛ sunɔgɔ ka da ka tranquille anw bɛ sunɔgɔ sufɛ ka sunɔgɔ tranquille foyi t'an sɔrɔ ninnu de bɛ ka anw lakana olu y'u ka sunɔgɔ to yen k'u ka musow to yen k'u ka denw to yen k'u baw to yen ka fɛn fɔsɔn bɛɛ to yen ka taga kungo kɔnɔ k'u bɛ taga anw lakana n'olu y'a ɲini anw fɛ ko a ye video partager fo Hashim Koyita ka sɔrɔ ça fait dire u bɛ degun kɔnɔ sɛnɛri man bolo sigida ɲɛta n'anw m'o cari anw tɛgɛ n'anw m'o cari anw ma se k'u dɛmɛ wari la an bɛ se k'u dɛmɛ dumuni na an ma se k'u dɛmɛ foyi de la u ye fɛn kelen mun ɲini anw fɛ ko a y'a cari Hashim Koyita ka sɔrɔ ko Hashim Koyita ka sɔrɔ a y'a cari Hashim Koyita ka sɔrɔ ala ye da di ne ma ka tulo di ne ma n bɛ se ka kuma n b'a cari fo Hashim Koyita ka sɔrɔ an ka sodaw laɲini de don n'a y'a sɔrɔ u tun t'a fɛ a ka bɔ kɛnɛ ma u t'a fɔ anw ma ko a y'a cari Hashim Koyita ka sɔrɔ an bɛ sera k'o fɔ cogo di an bɛ sera k'o partager cogo di tiɲɛ de bɛ laban anw faw de bɛ kɛnɛ kan an baw de bɛ kɛnɛ kan cogo t'u bolo u bɛ degun kɔnɔ cogoya tɛ yen ni san nana u bɛ kɛnɛ ma ni san nana u bɛ kɛnɛ ma de u bɛ kɛnɛ ma u degunnen don u tɔɲɔnnen don dɛsɛ de b'u kan o de y'a kɛ u ye nin video in kɛ a kɔrɔ tɛ ko jamanaden juguya nɔ jamanaden juguya tɛ dɛ dɛsɛ u ka laɲini ko an ka partager an b'a partager fana a y'a lamɛn n bɛ segin k'a bɔ la tuguni an bɛ ka partager an bɛ fɛ a ka taa fo Hashim fɛ yen ni an ka kan de ye tan dɛ Masina kan an dara tan an wulila tan an ye fɛn bɛɛ kɛ tan so t'a kɔnɔ foyi wa ko an kana kuma fɔ fana ko armée monte en puissance an ɲɛ tɛ foyi la yan ok ko u kana kuma fɔ fana o bɛ dugu mun na tan k'u kana nin fana fɔ aw ɲɛ bɛ ji la dɛ u jɔlen bɛ ji de kɔnɔ bin kɛnɛ kɔnɔ bin a bɛ ko faliw bɛ ka siri yɔrɔ min na an faw de bɛ yan dɛ an kɔrɔw de filɛ yen an dɔgɔninw de filɛ nin ye an tɔɲɔgɔnw de filɛ nin ye mun y'u ba olu niw na k'u b'an kisi surtout munna ni kan attaque bɛ ka kɛ cogo min na kan bɛɛ lajɛlen bɛ ka attaquer u bɛ ka kan bɛɛ lajɛlen attaquer u bɛ ka kan bɛɛ lajɛlen attaquer sisan u bɛ ka kanw attaquer ninnu filɛ cogo min na nin ye kan de ya nin tɛ kan ye ni attaquer ka nɔgɔ fo k'a faga an b'a ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ an balimakɛ ko a y'a partager ko fo Hashim Koyita ka sɔrɔ Hashim Koyita e de ye militaire ye Hashim aw de ye militaire ye aw b'a dɔn a kan ka mun kɛ aw b'a dɔn olu filɛ condition mun na tan i b'a dɔn u bɛ condition mun kɔnɔ anw tɛ militaire dɔn mais anw bɛ se ka cari de anw b'a cari n'an siranna ka cari ala k'an faga anw b'a cari dɛ anw b'a cari bi an b'a cari sini awɔ an b'a cari bi an b'a cari sini bilahi an b'a cari an balimakɛ dɔ fana kumana an b'a lamɛn ale ye mɔgɔba de Mali autorité kɔnɔ a ye kuma min fɔ video bolen n ko video ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen sɔkɛ hali a ye ne sɔkɛ anw bɛ ka ne lajɛ a y'aw bɛɛ lajɛlen sɔkɛ k'a fɔ ko kan bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ kan bɛ taa a ye bɛɛ lajɛlen sɔkɛ bɛɛ depuis video bɔra bɛɛ bɛ ka yɛlɛ an na bɛɛ bɛ ka moquer anw na an ka kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ ka moquer an na sisan bɛɛ de bɛ ka moquer an na lafiya bɛɛ de bɛ ka moquer an na les moments qu'anw bɛ ka ko armée montée en puissance anw bɛ se Irisi la anw bɛ se Faransi la an bɛ se Côte d'Ivoire la an bɛ se diɲɛ façon bɛɛ la mɔgɔ tɛ se anw na radariw bɛ yen avions bɛ sanfɛ u bɛ ka pan nin bɔra o waati la kabako don an k'an balimakɛ lamɛn a bɛna mun fɔ. Salamu alaikum CDR cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sympathisant idéologie les amis de Rozbach fusion CDR 100% fondation CDR Rozbach grand dossier 1 faux 3 groupe génération Rassa 1 faux 9 Malien den bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn
bébé nindo ni mo mnye bebado mais mata bébé nindo ale sebelin do ke bi ay sebelin ke aya ke sebelin de zambe bina o de kala sisa a farasi labana anga lame après ameta jefra nunga anga lame ngata BICIC, cellule de communication, cellule de sécurité. Baba Traoré Amafo ka wale nyumando ka GPS de CDR fanafo. CDR groupe fin be non. Ninga kuma kan ya beta groupe bela jelen sanfɛ. Na foni yɔrɔ la explication yɔrɔ la bamanankan na. Ka tubabukan yɛlɛma bamanankan na. N seko ni damayira la. N kelen t'a bɛɛ dɔn. Mais n se ye mun ye. Mafo. An ye sɛbɛnni bila GPS de CDR sanfɛ radaru bɔra n'a ye. Sɛbɛnni maa ka kumakan m'a kɔnɔ maa mun n'an fa don dɔw kɔrɔ don dɔw dɔgɔnin de don maa min don c'est quelqu'un de principe b'a la il défend ses idées a b'a hakilina di tuma bɛɛ réseaux sociaux sanfɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ a ka jamana yɛrɛ nafa kama jɛkulu kɔnɔ jɛkulu n'o b'a fɔ ma an ko Mali a ka sɛbɛnni kɔnɔ a bɛ kuma video dɔ de kan ale ni maliyɛnw yɛrɛ kan ani video manu minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ armée yɛrɛ experts ye bi ka sɔrɔ armée yɛrɛ maa minnu kan ka kuma fɔ olu tɛ ka mun fɔ la a bɛ kuma nin ko fila in de kan a bɛ analyse dɔ k'a kan analyse tellement que c'est important j'ai jugé nécessaire ka explication di bɛɛ lajɛlen ma a k'a lamɛn a k'a faamu maa o jɔn Mohamed Mamata Touré ale jɔn ale an yɛrɛ ka CDR maaw ka avocat Ben Mamata Touré balimakɛ a bɛ kuma video in kan video dɔ bɔra Masina kan kɔnɔ militaire dɔw b'a kɔnɔ u bɛ k'u ka condition de vie u bɛ ka poster ko k'a cari ko fo Asimi ka ye k'olu bɛ condition min na k'a yɛrɛ filɛ nin ye ko dilan tɛ foyi tɛ foyi ma jɔ a kɔnɔ mais u b'a kɔnɔ yen nɔ o video Mohamed Mamata Touré a ye kuma de k'o kan a ko erreur ou coïncidence a ko nin erreur de wa ou bien degun de don je ne saurais le dire mais ale bɛna fɔ ko grave est de reconnaître son erreur et persister dedans ko foyi man gɛlɛn dɛ i ka bɔ a kalama k'i bɛ erreur la ka tila k'i jagoya to fili kɔnɔ yen nɔ. Nin de ka kumakan don min. Elle est commise par chacun de nous et à longueur de journée ko bɛɛ b'a fili kɛ bɛɛ bɛ nin fili kɛ bɛɛ bɛ ka continuer k'a kɛ a bɛ kɛ fana don o don tile kɔnɔna la. Elle est souvent commise involontairement mais dans certaines circonstances. Tuma dɔ la i bɛ fili ka ko dɔ kɛ mais circonstance dɔ de b'i jagoya k'a kɛ. Elle est posée expressément pour se faire entendre et passer son message. A ko bɛ kɛ tuma dɔ la mais pour que a se ka message dɔ de latɛmɛ ko ninnu bɛɛ kɔnɔ. Situation oblige. An bɛ yɔrɔ min na sisan situation bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ obligé k'a kɛ. Trop de non-dits autour des questions militaires dont seules les autorités militaires en charge doivent régler. Ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu man kan tɛ ka fɔ les non-dits a bɛ ka fɔ bi armée yɛrɛ bunakun kan alors que autorités militaires yɛrɛ de kan ka ko in ta en charge kan situation régler secret de défense bɛɛ obligé a baara la k'a kɛ. À travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par quelques éléments militaires basés au camp de Massina montrant les conditions dans lesquelles ils vivent dans une zone d'insécurité totalement ne peut être qu'un coup dur pour les autorités de la transition qui ne disent mot aux différentes sorties de certains activistes. Pour vidéo de diviser là, bololo sans faire réseaux sociaux là, élément dɔw n'olu ye militaire ye u sigi daga sigilen bɛ Masina kan kɔnɔna la o bɛ ka vidéo kɛ k'a jira k'a fɔ olu bɛ condition min na yen nɔ o kan kɔnɔ
surtout zone min lakanabaliya ka bon a yɔrɔ la kosɛbɛ ko nin ko in bɛ se ka kɛ ko ye ko gɛlɛmanba ko ba ye autorité mɔgɔw ma olu autorité mɔgɔ minnu n'o fana tɛ ka se ka kuma caman fɔ u bɛ k'u da maa tun fɛn caman kan n'o ye ka ɲɛsin maa dɔw yɛrɛ n'a fɔ olu ma ko activistes olu bɛ k'u yɛrɛ kɛ vidéomaniw ye k'u yɛrɛ kɛ experts ye k'u yɛrɛ kɛ juristes ye ale ni journaliste chercheur juriste chercheur ni journaliste chercheur ye propagande circonstance dɔ kɔnɔ ko circonstance dɔ kɔnɔ et tant d'autres qui se mettent à parler d'une montée en puissance de l'armée malienne dont ils le connaissent et ne sont spécialistes en aucune question militaire et qui compromettent plus les autorités et exposent nos militaires en force de mal. Olu mamunu me k'u yɛrɛ kɛ autorité dɛmɛbaga ni a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ militaire dɛmɛbaga ye n'u bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ ko armée monte en puissance o armée monte en puissance k'u yɛrɛ kɛ spécialiste ye o ko kɔnɔna la o puis fana militaire minnu kan u balo o kuma na n'u bɛ na militaire pousser ka taa force de Mali kɔnɔna na gɛlɛya kɔnɔna la olu bɛɛ sigilen bɛ k'u da de k'u layɛ jamana militaire bɛ ka exposer ka taa gɛlɛya kɔnɔna la force de Mali voilà o bɛ k'u yɛrɛ da lɛfɛ la quoi hali n'a sɔrɔ mun tɛ yen nɔ u bɛ ka jagoya k'a fɔ k'u bɛ yen nɔ ka fɛn dɔ ka ɲɛsin militaire ma bon an ka militaire a ka kuma la an ka militaire autorité minnu fana kan k'u bila o place la k'a fɔ vraiment kuma min bɛ ka fɔ k'u yɛrɛ kɔlɔsi a fɔli la olu fana bɛ k'u maa tun ka fɛn caman a ka d'u ye o bon vidéo fana nana bɔ nin ko kelen kan la base de cet acte doit sûrement d'être dû à un manque d'approche complice. Ko ni acte mun kelen filɛ nin san nɔ ni acte in o b'a yira k'a fɔ maajiyɛn dɔ bɛ yen nɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ko ninnu kɔnɔna la ou un délit déficit ou un défi de communication entre les autorités militaires de la transition ou encore la hiérarchie et les hommes sur le terrain ou bien soit i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ b'u kɔ kunnafoni diyɔrɔ la kibaruya diyɔrɔ la autorité militaire ni ɲɔgɔn cɛ ou bien hiérarchie yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale ni maa minnu bɛ kɛrɛ kan i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɛ terrain kan olu bɛ réalité min kalama a bɛ fɛn o de fɔ ale ni minnu bɛ ka communiqué di o bɛ ka kunnafoni sugu minnu di militaire kan o armée kan i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ terrain kan ni kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko vraiment fɔɲɔgɔnkɔ dɔ bɛ yen nɔ ou bien soit faamuyalibaliya dɔ bɛ yen nɔ kunnafoni diyɔrɔ la ko vidéo ni m'o de yira l'état n'est plus à qui a raison ou tort mais quoi faire pour corriger cette erreur qui n'est sûrement pas la première et ne sera peut-être pas la dernière. Ah ouais, c'est vrai hein. Wati ameyorom ne sanno. Ota ira ka foka me joni chendi mashima. Mais mun de kan ke pour que ni erreur be se ka corriger. Comme ko folo ni a ko chien folo de na labante na ken ni fana question ne do ayo. Zambe, il faut l'endo, les prédateurs. Madame Rose, mun be se ka ke ni nyona kana corriger. A nyona kana ke tuguni pourquoi? Ou voulez condition mon kola la ou kabo o état kono ou voulez état mon kono ou kabo ni état kono kabula état nyana mando kono ou voulez tiko muna ou kabo ni chogoya la kubula yoro nyana mana et aussi akana soro kan wore beta et aussi akana soro kan wore beta sinon ni kan wore beta amba nyona yi parce que ni ba degun abiki ni ba degun abiki ni harama den nun de gura ka degu ka tonyo ka dese kongo bila fem bila dese bila isegenendo ete sunogo sufe ete sunogo telekan fe ebe se ka fendo ki kasoro ere ka laɲinite tanke ni soldat ma bula konso ɲɛnaman kono tanke ni militaire ma bula yoro ɲɛnaman na tanke u fule ni condition mun na no o ma changer an be sigini ni video ɲɔgɔnna tan hara tan duru an be sigina ye awo an be sigina ye olu fule état mun kono jɔn be se ka nin kɛ aw be ji de kɔnɔ aw be kɛnɛma de so tɛ yen foyi tɛ yen aw be ji kɔnɔ ne ye li lajɛ li kabako dɔ li ɲiginen dɔ aw be bɔgɔji de kɔnɔ bin ni bɔgɔji faralen min ɲɔgɔn kan aw be yen de kɛ n'i ye ba degun a bɛ kisa i teru pousser n'i sera kɔgɔ la i bɛ jɔ koyi awo c'est ça Zambe dɛ ni Mali l'état b'a fɛ ni ɲɔgɔnna kana bɔ a siɲɛ wɛrɛ u ka ninnu ka condition u ka ɲɛnabɔ u k'u bɔ ni état in na
Quand on réussit que nous sommes sinon, on avance. Attends. Trop de pertes en vie humaine. Trop de blessés, blessés là. Trop de portés disparus dans les rangs des militaires. Voilà. Ainsi que les civils. Militaires yorola, allez les civils yorola, tara otage la militaire yorola, les civils fana yorola. Qui peut être non d'autre voix que cette réaction pour faire entendre les grands miettes qui sont que Dieu nous préserve. Comment John Messia Keninda un coin fobaraye, car ma voix a fobaraye pour que ni commis mon chama qui matu comme kanoye ni féminin. On damagu. Kala ka bela jelen kisi, Allah kan be préserver. Kan be tanga. Un seul signal fort interpellant les autorités militaires de la transition à s'occuper des questions militaires et mettre à l'écart toute autre personne intermédiaire n'étant pas autorisé. Ko signal kelen kan fo nu mun kan interpeller ka yira autorité militaire la no jamana yere nyemo bawe. Uku occupé ni question militaire la jamana yere la kana yere yoro uku occupé ou yere ka fait mo bla à l'écart ka mo simbo ko ina. Merci. Nous me ku yere intermédiaire autorité to la. Voilà. Ku boko ina ka mo écarté ka boko ina fana munu ma autorisé ka kuma fo. Spécialiste ou vrai sens des mots des questions militaires afin de parler militairement militaire pour la sécurité du militaire en premier et de la population au second. Ko ka spécialiste ou bien vrai au vrai sens du mot de question. Moi munu yere be armée yere kono militaire yere ka bara yere ketro don. Moi munu ma don lu de kan ka bara ke militairement ni militaire de fana akaska en ko en walia ka militaire la kana che pour la première rang ka soro ka population faro ka bela jeni la kana ni ko en senfe. O ka virement ni fenga nunu aka kuma be ka soro virement wo ka fara fenfe kan o be ka ta ka bo no ku be se wala ka militaire yere choisir ka ni nyonte c'est qui sont spécialistes dans la communication. Nous me sega kibara jonjon marne monte en puissance spirituelle par exemple ni fait nous ko be symbole armée yere ki jojo la pour que ou yere la kana ka la population la kana ou no fait à la seconde rang. Trop de laisser aller dans un domaine dit secret où tout le monde en parle sans se savoir l'interdire. Sans se voir l'interdire. Ko obega fencha laisser ka temeti. Ni domaine ngono domaine mu na fura ko gundula ko redo ni bebe gida do Zambe ngo jamana be gamara ero soso de ka chale mara fiche rose ngo jamana be gamara ero soso de ka jamana be gamara ero soso de ka jamana be gamara ero soso de ka ni sur tungara buraka mufo ubo ongo na deke ni sur tungara buraka mufo ubo ongo na deke fo ne be se ka fen kelen fo ako fo si ko asimu fo asimu ka bo 600 ka communiquer ke ka France jabi fo asimu ka bo 600 ka communiquer ke ka France jabi même pas diripa bora aye France jabi a bora ka France jabi jamana be mara réseau de ka mon be ni galon teke propagande armée montée en puissance ulu be mini labo ulu be ta mini labo ulu be marfachi ulu be marfachi kogoji abenale esasi gasoil be kabo kidalle ninde kari autorité moye ninde kari autorité moye armée montée en puissance ko domo kungolola har ni edalen biga sokono ko aradari biga iga ngania abadon kanindo mo kono galon ka galon do mo harama don dusukuna ka galon cheya mo fo mo dara galona ni sisa ni ko wore bora lafia mo be mun fo sisa nous beaucoup daminer armée kono armée secret mais sécurité maliga armée kono tuguni parce que soso abela jele me mara soso de ka armée kono sécurité tuguni mo be gouvernement kono olu yere de be 6 di video manuma mo be gouvernement kono buba sawadogo mo be gouvernement kono
olu de be sixième bo ka di vidéo manuma Abdoul Niang ya fo de Abdoul Niang ya fo ko Sogel be fait sebe ka di joma ko ka di vidéo manno ko ka publier Abdoul Niang ya fo de Niang ya fo Niang de ya fo de Niang de ya fo Niang ya fo ka vidéo kono ko be tekto di vidéo manuma ko aya publier aye kumata ko Sogel ba kete Sogel ba fo tandi Sogel ba fo ça fait dire jamana be mara réseaux de cas sécurité tuguni quoi nous d'abord nous wulu be ta mini labo galon fin gaza ko ala Mali bina quoi c'était le jour Mali bina quoi Mali bina Sekou Tounkara bebo ka ko menacer dro ou be segu ko abeni ngoshi ou be segu ko o te kaba koy jamana bina nine Mali la vie nine Mali jamana be ga mara réseaux de cas jamana be ga mara odeka fem beni Allah taala je pere bu jamana ba mbolo be ga fo Sekou Tounkara boro ko Hashim boy ga France jabi même pas abora ka Hashim bora ka fenki ayambal makel la me ambal be kungo kono o be kenema jite foite sambu bugo o be kungo kono la tolma koñ ay besoke ay malien de ñuma bela jilen soke malien de ñuma bela jilen soke la besokera ambal mawdo do sinju do woni do abe kuma la anga continuer kan lame alors que lugma mo cité ko interdit à bara la ou kon bébé qui daf sa go fo armée konna la militaire ko bara konna la mamata ne be mun fiye yoro la do veretela ni ataka la cela veut dire que abe mado fana les intéressés ah oui sinon a fora ka dénoncer ka fo vraiment ou be ka bara mi ko ka dabla ou kana na armée mo dabla grand sœur Sophie uta dabla mais ni aye o fana be ku ma mo ko nga ke wale kan cela veut dire que akadu yedi ke bon voilà les conséquences et rebeka mon fo analyse kono aba ira ka fo mo ti be mama ta be ka fo aga semaine kono fana trop de communication de toutes parts sur l'armée tu l'armée et l'affaiblisse vis-à-vis des ennemis ko communication ba fanfan ni ataka l'armée armée yere fan kono abe armée faga et puis fana abe armée yere la fanga ndoya vis-à-vis de l'ennemi wo kuma tiene mo ti ka gundula fembe bo kene kan kele ni c'est toi me kele sugumina itika gundula fembe bo kene kan finalement du yere ba don mine hake mi bolo position sugumila o fana be solution e wuli grande Sophie autolo tala jihadisi ye mufo jihadisi yere ye mufo uko ko agwa aradari bemi ko irisu bemi ko aradari bemi ko abio bemi ko aw de tra France no fe aw ye France gen aw tra irisi fana no fe abe irisi fana gen ka taga kulu to ko combat dabla o be ko jugu ganza ndeke aradari bambolo bon sisan jihadisu ba do ko aradari be ko irisu be o be ka nyini ngali ko irisu be c'est ko do be o secret bi iga keleke mina ka bela jilembo ka yara jinya bela jelena iga keleke mina ka ira bela jelena ko ni membolo vidéo no bo publicité fara damina ni mbambolo anga aradari hara nyonte France bolo anga aradari hara nyonte États-Unis bolo propagande galon tout moria aux stratégies fana contredit ça c'est vrai communiquons sur l'armée certes mais avec la plus grande attention car la moindre erreur de communication peut être fatale. Oh oui, on a comment armé quand, oui tiens, mais on a keni jatemine, allez ni comment dire colossili, allez attention, parce que ni erreur que communication yoro la armée yoro la drone, abesi ka ko jugu bade peut être fatale. Voilà. Aux autorités de s'assumer pour l'interdire aux profanes des réseaux sociaux et d'autres canaux de communication de livrer notre militaire au bureau. Ko ka fo autorité yena ku jojoro la ku ka bara s'assumer. Quand mado wa ke wale do be réseau sans fait armée yere yoro la. Et réseaux sociaux sans fait aller une communication sur do be ga ke armée kan. Ko ka wuli ku jo kan ko mbe jo. Voilà. Sinon à moins voici l'exemple. Vocal Jora. Aïe, vocal Jora.
On avance. Sinon, à moins, armement. Les professionnels doivent être cadrés et autorisés par les autorités militaires de la transition à parler des questions militaires sur tous les canaux de communication sans exception et aux besoins pour résoudre notre armée et par cette guerre médiatique dont le monde fait face. Qu'aux professionnels de camp, armée yɛrɛ k'u cadre k'u bila nin baara la transition m'aw fait transition autorité militaire m'aw fait militaire an ka lakana yɛrɛ sira kan ka kano dɔ sigi kano min yɛrɛ bɛ comme communication yɛrɛ la kano exception sans exception pour que ka se ka an armée ka kibaruya a bɛ se ka médiatiser bonya kɔnɔ karama kɔnɔ gundo kɔnɔ secret kɔnɔ cogo min ka ɲɛsin surtout an bɛ guerre médiatique min yɛrɛ la bi diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ o ko ma autorité maaw de kan ka professionnalisme sigi a ko kama Mama Tare bɛ ka nin fɔ et puis ça c'est très sage et très pertinent. Une nation ne doit pas badiner avec son armée car elle est le nerf central de l'existence de tout un peuple. Jamana, Koudrou, o mangate ka bafoué, e mangato ka ke tanto, o mangate ka ke koye komi, ni armée yere kan jamana mun lakana, o mangate ka ke fe mun fana, ni bɛɛ to k'i hakili to a la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ nation bɛ yɔrɔ min ale yɛrɛ de diɲɛ jamana yɛrɛ ka existence centrale ye nerf central o de y'o ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ sigilen bɛ fɛn min kan la diversion n'a que trop duré il y a un temps pour tout hakili fɔɲɔgɔnkɔ ni fɛnw hakilinaw tɛ kelen a mɛnna sen na mais waati bɛ yen ko bɛɛ nin ko in bɛɛ la ko bɛɛ n'a tuma de don. Unissons-nous et faisons face aux défis qui nous attendent pour sauver la mère patrie Mali. Anga faranyon kan ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka bɛn ko la ka jamana ba in kisi. Wallahi billahi. Anga Mali ba. Wallahi. Force et soutien aux femmes. Vraiment quoi ka soutien ani force aux femmes ye olu ye. Sa Majesté Mohamed Mamata Touré. Anko Maliko. C'est très pertinent. Merci enfin, encore. Analyse tellement qu'il y a un enfant beau, j'ai jugé nécessaire qu'à traduire en bambara comme ne pas que tout mis, qu'à groupe sans fait. Comme Farogan, gouvernement avec la fin d'automne avec à laisser passer. Moi je vois que si c'est pas certaines autorités qui sont complices de ces chères ressources. Ama yɛrɛ ɲana sɔrɔ maa dɔ fana tɛ yen nɔ minnu fana ka baara tɛ ɲɛ ka complice kɛ ka mɔgɔ ninnu bila nin baara la. Imagine ne ye Mali tɔgɔ tiɲɛna bi ko Wagner b'anw fɛ yan nɔ bi. Ils ont laissé passer certaines personnes. U ye maa dɔw de bila u bɔra ka kuma dɔw fɔ ka. Zambe mais Zambe bi kana taa yɔrɔ jan bɛɛ ni le cerveau b'a fɔ. Ben le cerveau y'a fɔ n ka cɛ bɛɛ ni le cerveau y'a fɔ n ka cɛ ko dans 6 mois Mali kɛlɛ bɛ ban ko Wagner bɛ Wagner bɛ mɔgɔ min bɛ gouvernement kɔnɔ bɛɛ ni bɛ CNT de kɔnɔ bɛɛ ni bɛ CNT kɔnɔ bɛɛ ni bɛ CNT kɔnɔ Zambe kana taa yɔrɔ jan gidi don o don an ka gidi bɛ bɔ a kama CNT kɔnɔ ko dans 6 mois Mali kɛlɛ bɛ ban o 6 mois kɔnɔna la Mali militaires ye kɛlɛba kɛ ka affrontement ba kɛ jusqu'à Marsi kɛlɛ jɔra Marsi ko Wagner o tɛ se ka Wagner sara ko tɛ se ka Wagner sara depuis o waati u bɛ ka an ka mɔgɔw attaquer bɛɛ ni le cerveau bɛ CNT de kɔnɔ mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ ale kumakan dɔ Zambe kana taa yɔrɔ jan a b'u nafa de a ka di olu ye de propagande de ka di olu ye galon de ka di olu ye galon tɛ jamana jɔ propagande tɛ jamana jɔ tiɲɛ de bɛ jamana jɔ jamana bɛ to tiɲɛ de kan. Billahi aw yɛrɛ ni ala cɛ propagande wagati sera ni propagande bɛ ka dabila mais a bɛ se ka dabila cogo di a ye Bouma bɛ de ka kan lajɛ dɔrɔn kunun mun kɛra bon o fana video ni video tɛ kelen ye quoi ne ka video tɛ ɲagami quoi n tɛ ciseaux ɲagami ɲɔgɔn na quoi mais n bɛ nalen quoi n bɛ nalen an ka t'o lamɛn. Wagner bɛ yan nɔ ko dans 6 mois ou bien dans combien de mois k'an ka nin guerre bɛ ban donc Amérique Gassama, ça fait longtemps que j'ai dit non. Amérique Gassama, ça fait longtemps que j'ai dit non quoi. Anga nyagoulou le marobi.
tahana an chandi katinga kuno maga hore na me hore tanga anga yagu lolle magubi ngabe kwananga anga nyagu lobi anga nyagu lobi America sama anga na hotana sa kibe gana bigire anga tunu yagu loke katante yagu loke anga nti yagu nange son galle me halala ba o dangi son galle me halala ni America o dangi son galle me halala ni ba anga kasama ni merutu kasama ngeni kebe anga beti kasama halalai quoi anga beti kasama halalai kebe ko nan turon tedia kebe ko nan ken turon tedia kebe ko nan turon tedia militaire nga selanga iwa kan no ni selanga kamenga terenya secrétaire nga iri video ne bertona video ona sanki ashimu ko tana kembugo amul war ni ke video ngure tangarni jere hore ndan ciginte ngin talo nan nogondi kebe ginda alla naga nciginte nan ciginte ngin talla nogondi nan bi sogonti bane ogana nyame sogonti bane ogana nyame nan bi ndan ciginte face à face anga mari nyo kumena na arde mungu nganga no be gila jamane ko non anna arde mungu nga gardnor ngama sidanga khakko kana be nga ya gulloge ke ndala jaga sir nga ya gulloge momo nga fol la fi nga fol be belagile ni bila koron be video kono ni America sama bila koron bila koro utu faw bonya utu baw bonya utu mogosi bonya utu faw bonya utu mogo bonya billahi marakaden klosar wayni amadi bachilide America samainde marakaden klosar munta yere do ata faw bonya ata ba bonya ata bange ba bonya way America samainde mena kangarda ila safelo mbe kangarda ila ni nga video koro mbiga photo ta kapa kiga photo ka zoom kalani mbi nyini be yoro mbe se fili kono fem beni ala utala che anga bezambe lame kujibe na le ku bena mali deme ku bena nga barake jagoro ni jema klobe ka dola mamuno era be ko lu accuser bi comme olu re banga gela ko fe e de la ka video kele be na kan fone obe klaka mado to no be boka kuma suku do fo ka ida ka fo on est société privée paramilitaire ou be nyogo tebe nyongom bolo be ka kelege do era borani image do à un moment donné kuma suku be fora olu mo ba mbula no mali kono obe kan demanga kella kanga kelebe na ban dans 6 mois. Au 6 mois, tu as 2 ans de temps dans la difficulté. Voilà, c'est ça. Machima Bok a demandé qu'il faut vidéo mani propagande ici, qu'il faut vraiment qu'un dabla. Où t'as dabla? Galon. C'est pas bon. On l'a dit, ma frère, donné ma on a bi. Comment ça, bébé, qu'a fait un jamana, qu'a brouda, dien, fan, bébé, fait. Donc, on m'a dit, ni propagande ici, ni fait mon qui est là, armée, et Bounagon, qu'a gagné armée, ma. Qui est exposé, qui a jamana exposé, qui a armée exposé, dien, benye, goro, beka, donc à fort. Fin, du man, béga, jamana, bolo. Tiens. Du coup, fan avait système, fallait ne fan. Ah ouais. Anga ma foi que nos militaires kunda ko mun bora ka vidéo ke ou be ka boka communiquer officiel ke ka fo vraiment mun me ka fo armée ka dabla uta fo ka ni yo ne ma fo ka ma gere mais ne de mai ama kede mais mata gan kuma c'est très pertinent donc kan fana faraka vraiment autorité qui joyoro kan ko sugu ndabla wa kumu fait ngola nanga armée exposée bon ni vidéo là ça ni vidéo yera bena munu yira sanno abe munira vidéo ba yira ka fore ne ka analyse fanana o koro e ba fo ma ta mu fana fa ka fengono kuma kamunu me ka fo ko armée monte en puissance la vidéo montre la réalité du terrain voilà vidéo bo yira avec terrain réalité yira contrairement à ce qu'ils disent certaines personnes sur les réseaux sociaux munu me ka mu fo réseau sans fait allez nous communiquer do be ka boka munu fo an armée bunakunka donc est-ce que terrain mo no frante fe nga yira de ka fo an anticipé comment an anticipé fo boka fendo fo o data bolo mais on fana ma préféré ka en profiter ka ni fejiro sugu nu yira ola aka do ka fo mu me ka fo mako kona no oni terrain kana tekili o tekili voilà la question voilà one love à vous tous ces amis qu'on a été alias le prédateur. Merci beaucoup notre père. La fia ni vocal mbete mejona jamana de nyuma cité bi ka foko ni vocal mbete mila ikanga ni lame ka famu et réalité on marabao mumba on s'en fait ulu yere ga kuma kan freni armée monter en puissance mumbe ka fo bu encore an mumbe ka erje so s'en fait an mumbe terrain ka ote kelenye jeter les jours ote kelenye armée monter en puissance obé dale là
Nous filɛ ka vidéo bila waati min na dɛ kumakan fila de b'a kɔnɔ lafiya kumakan fila ko anw bɛ yan foyi tɛ yan foyi tɛ yan foyi tɛ yan anw bɛ yan foyi tɛ yan ko armée montée en puissance militaire kɛ yɛrɛ kumakan ko armée montée en puissance anw bɛ yan foyi tɛ yan ko u t'a fɛ an ka fɔ fana a lamɛn tuguni a y'a lamɛn. an bɛ ka partager an bɛ ka partager an bɛ fɛ a ka taa fo Hasimi fɛ yen ni an ka kan de ye tan dɛ Masina kan an dara tan an wulila tan an ye fɛn bɛɛ kɛ tan so t'a kɔnɔ foyi 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 wa ko an kana kuma fɔ fana ko armée montée en puissance an ɲɛ tɛ foyi la yan. Voilà foyi foyi tɛ foyi militaire yɛrɛ de bɛ k'a fɔ ko foyi de tɛ foyi militaire de bɛ k'a fɔ ko foyi de tɛ ko nin ye kan kura de ko an b'a kɔnɔ an bɛ da ta an bɛ wuli ta ko foyi t'a kɔnɔ foyi de t'a kɔnɔ an bɛ wuli ta an bɛ da ta foyi t'a kɔnɔ ko armée montée en puissance k'u ko armée montée en puissance ne kuma kan tɛ dɛ militaire kɛ yɛrɛ bɛ k'a fɔ a yɛrɛ bɛ ka mun kɛ ne y'a sɔrɔ armée montée en puissance anw man ka sɔrɔ ta cale a kuma kɔrɔ o de ne y'a sɔrɔ armée montée en puissance anw man ka sɔrɔ ta ne tɛ de ninnu de y'u denw to sɔn k'u faw tɛ sɔn k'u musow tɛ sɔn k'u ka denbaya to sɔn u taara min u taara front de la ka taa mun kɛ ka taa anw lakana ni anw bɛ sunɔgɔ bi anw bɛ dumuni kɛ ka ɲa an bɛ sunɔgɔ ka ɲa an bɛ dumuni kɛ ka ɲa an denw gardelen don anw yɛrɛ gardelen don bilahi mɔgɔ dɔ de bɛ kɛnɛma ninnu dalen bɛ front de la ni juguw nana ninnu de bɛ juguw kunbɛn ni juguw nana ninnu de bɛ juguw kunbɛn olu yɛrɛ de ko a y'a partager ko fo Asimi Koyita ka sɔrɔ ko a y'a partager ko Asimi Koyita ka sɔrɔ militaire yɛrɛ c'est vrai ko hari i b'a kalama maliyɛn dɔ bɛ yen ko hari n'i ko hari n'u ɲɛ k'u ɲɛ waga ka tasuma gɛr'u la u b'a fɔ ko tasuma tɛ dɛ ko lanba de don militaire kɛ min bɛ fɔrɔ la a yɛrɛ bɛ fɔrɔ la ko a ye vidéo partager ko fo Asimi Koyita ka sɔrɔ ko an bɛ kan de kɔnɔ ko kan de filɛ nin ye ko foyi t'a kɔnɔ an bɛ da ta ka wuli ta vidéo fili ɲɛ kɔrɔ an bɛ da ta ka wuli ta foyi tɛ yan foyi ko da kana o fana fɔ hali bi dɔ fana bɛ yan dɛ ko tidi kɛ des conneries ka farin lajɛ ka fara nin ka farin lajɛ dugumala la ne ti bloqué an bɛ fɛ a ka taa fo Hasimi fɛ yen ni an ka kan de ye tan dɛ Masina kan an dara tan an wulila tan an ye fɛn bɛɛ kɛ tan so t'a kɔnɔ foyi 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 wa ko an kana kuma fɔ fana ko armée montée en puissance an ɲɛ tɛ foyi la yan. e jugu sago in ko ka gojangana Sulemanu ka fara nin ye nkalon de lafiya nin ye nkalon de jɔn bɛ se ka nin wuli jɔn bɛ se ka nin wuli ka bɔ yen jɔn ko an ka partager aw an b'a partager anw tɛ transition supporter jamais mɔgɔ mɔgɔ ye Ala ba ci minɛ ka don kaso la galonfin ka ba ci minɛ ka don galonfin kaso ko ne k'i supporter wallahi n t'a kɛ wallahi n t'a kɛ ni régime tɛ yan ne tɛ nin supporter fo dugukolo ka wuli awa n tɛ fɛn fɔ mun tɛ tiɲɛ ye militaire ko kan ka partager ko Asimi Koyita ka sɔrɔ a y'a partager Asimi ka sɔrɔ an bɛ ka partager an bɛ fɛ a ka taa fo Hasimi fɛ ni an ka kan de ye tan dɛ Masina kan an dara tan an wulila tan an ye fɛn bɛɛ kɛ tan so t'a kɔnɔ foyi 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 wa ko an kana kuma fɔ fana ko armée montée en puissance an ɲɛ foyi la yan. mɔgɔ min b'anw daminɛ o t'anw ye dɛ mɔgɔ tɛ se k'anw daminɛ dɛ bilahi propagandiste c'est kabako don quoi wallahi propagande bɛ jamana jɔ galon bɛ jamana jɔ lafiya cɛ n bɛna n jɔ yan quoi parce que n kunkolo commencé ka n dimi quoi n bɛna n jɔ n kunkolo sɛbɛn ka n dimi quoi n kunkolo bɛ commencé ka n dimi n bɛ n jɔ yan quoi n kunkolo commencé ka n dimi quoi n bɛ n jɔ yan de quoi sinon ça va pas quoi n bɛ n jɔ yan quoi n kunkolo commencé ka n dimi quoi tu vois e ma ye ko
ko Abdoulaye Jabi ko toi t'es bâtard harat kuma chola harat sega sebelike ko toi t'es bâtard e fa de bâtard e ba de bâtard billahi ne bâtard ni ko ni ma ne bâtard e fa ni ba de bâtard quoi voilà parce que ni e mo neni a yɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ min y'a wolo i ye olu neni quoi ne me bâtard e de bâtard i bangebagaw aw ka famille bɛ bâtard a ka famille bɛ bâtard ka video kɔnɔ ko ne neni e de bâtard ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko al mutasabani ma qala fa al ba'd minhum aw ya'tadi al mazlum mo ne mo i bangebaga neni na yi neni a sega tigima ما قال فعل البعض منهم او يعتري المظلوم اي بنام امير لاو de se banen na kana ka banen ke ni be se ka on chale ulu mirla ni e banen nunge u bambali kwa ndanga video ke ya komi ni fa a fa banen ke abaye banen ke wallahi mo fili ka banen ke sa a fa be banen ke a babe banen ke a wala banen dudo kono a faye fanini kila de a baye banini kila de Allah mona banin de ka kullu mauludin yuladu ala alfitra na ye banini kila e jinya yoro la a faye banini ke a baye banini ke u ga dube bilen seri a fana ba u be bilen seri ɲɔgɔn fɛ aw kana ɲinga quoi banini kila bebe tan de quoi chalembe comme tumbe ngungolo tumbe dimi ba be video bla ngo ji quoi presque sinin be se ka don quoi ibilabe ka monter ka yele quoi nsigilen be premier dimanche la tranquilo nga foli ba belajele mo be video kono nga foli bi ani mo be na video la ko nga foli ba belajele ame nyombolo Jacob a grave ma de nga foli bi ame nyombolo ko ntu mangene ko sobe quoi ça fait une semaine be na mangene be video bla yango mais ni vocalin ntu ntse te fonga video ke ni video fitini nga quoi chale i préparer ka bonga bundanga ta Mira, grand frère pour vous magasa mandenga halala tu musique sur wala ala tu musique sur tu bi wole quoi ni tu musique wole quoi tu bi wole ni tu bisa ki soro tu bi wole direct la il fla pour vidéo kono quoi wallahi billahi parce que chale ni tu bisa ka grand frère pour vous so ndu ba wole vidéo kono quoi mais ça même pas pour la quoi donc la pas préparer quoi bi nyaga wojo lame bi kuma na bi de wallahi billahi maruku yate wallo ba to akra fama nga fodi ba bela jele mena tesi ki sisan quoi Ouais, Jacob mangene. Sinada menta que tu. Kare bomma. Ganako. Wallo, la via, il prepare como.